Masa ini keinget mama ya teman-teman ya, karena mama seneng banget nih aku masak iki, dan mama pengen banget nih Lampung itu terbatas ya, nggak ada iga sapi ya, ada tapi nggak ada yang khusus beli iga sapi tok ngono, jadi terbatas banget kalau mau cari iga khusus iga sapinya itu nggak ada ya di Lampung. Tapi karena mama itu sampai kayak ngidam ngono kan, pengen no iga sapi. Pas untung wae pas ke Banyuwangi tahun lalu itu sempet tak masak nih iga sapi tak wajan. Oh ya, ya Allah ya Mam, jangan begitu. Mam tuh ambil satu-satu, nanti kalau kurang ambil lagi. Oh bangun anak mama, yang satu bangun. Oh sama yang besar anak mama sing barep bangun. Kisang barep. Ya. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salimbrot. Iki beduk jam rolas tas tangi turu teman-teman ya. Ya urung atus urung apa-apa, cuman tadi pagi tuh bangun tidur. Marvel mandi, dimandiin bunda, terus aku ngedusi Kesha, nyalini Kesha berangkat sekolah, aku nyapu, nyuci baju, wes mapan turu meneh teman-teman ya. Urung masak, urung opo. Karena mambengi ku nganu ganti tema. Marvel ganti tema, ya Kak ya. Marvel itu ganti tema nih teman-teman, turu nggak gelem digletek nih, nggak gelem diseleh, gelemnya dipangku, tadi nih nanti sengkleh ya. Nah ketika diseleh nih dia nganu apa nangis. Pinjam dulu mas. Nah nek diseleh nih nangis, dikasih susu nangis, wis kuwi tandane njaluk dijunjung wis. Ganti tema teman-teman ya. Dadi ini aku arep pakai saiki gur ora gantian sip, tapi nek dia tangis melok tangi, terus akhirnya tadi mam tak gendong pakai jari, aku turu jam 1 sampai jam 3 lilir baru gencan papai kesa aku turu, tapi apa nggak tau ngatangi teman-teman ya. Dan akhirnya neng sirah itu cemut. Kenapa kok berantem toh? Ngapa toh? Orang saya berantem. Kone es krim kok. Kesa jadi mendino tukaran teman-teman ya, tapi dili-dili iki yo goleki ya. Wis ngono kuwi enggak kena pisah, tapi dili-dili berantem. Berantemnya aja nih gur masalah sepele, kok masih gur ngecek opo kesane ra trimo, kok kesane nyapa masih piye. Ya wis gur ngono kuwi, dadi aku ora kaget nek kesa rujo tukaran nggih. Engko krana tukaran moro-moro balik gandengan isan. Wis ngono kuwi bendino. Allah jerawatan nang irung luwara. Aku mau ki masak dadakan. Karena arep blonjo ning warung, aku belum bisa keluar dulu ya orang selapan. Terus nang omah sayuran entek, papai kesa turu. Ya wis akhirnya esa eneke temen-temen ya. Sa enek buka freezer enek iga sapi ya, kita paling nggur kepangan sithik ya teman-teman. Pokoknya aku setiap roh iga kelingan nenek karena nenekku seneng banget iga. Pokoknya waktu neng Lampung kan ndang masakno ceker kaya sembok masak. Pokoknya setiap roh videoku opo sing kirane mama pengen ki yo njaluk gitu loh mama. Terus pengen iga, oh gumun nang kene nang Banyuwangi nek iga, kok igane enek iga tok ngono lho. Iga tok kaya balungan tok, opo-opo tok, tetelan tok ngono, gak campur-campur teman-teman ya. Nang kene yo api sih, terus kalau tetelan iku digodhog pisan ngono kuwi. Gak tahu kalau di Lampung tuh gak enek teman-teman ya. Daging sapi kayaknya tukune kudune ning pasar sing rada ate ya nang Sidoarjo. Nang pasar bandaraku kayaknya gak enek kecuali pas hari Rioyo, hari lebaran. Jadi kayaknya pengen banget, terus jadinya aku ya rada terenyuh pas mama waktu sakit. Arep lebaran apa ya? Arep lebaran apa pas lebaran iku mama pengen iga pas mbak numbelai sapi, terus ya wis di nyai iga tok ngono, tapi nggak ngerti kepangan apa enggak ya. Maksudnya ya Allah ternyata jangan dibahas, karena kalau dibahas ini nang kene iki bededek teman-teman ya. Mari kita lanjut masak. Nah ini kayaknya ditunggu sampai nganu benar-benar meresap apa le? Kucingnya yang tiga? Di? Kau ada suara kucing? Neng di? Heh, golek le?
paling nguri yo. Ning kita suara bayi kucing kok. Aku poga nek kucing moro-moro nek kok digawa rene teman-teman ya. Untuk kucing ku rene nggawa anak. Terus mbok ditelehne ning ndi? Endi yo suarane mau? Berinjau ning dhuwur. Kok kene foto. Heeh. Dicale golek ana le. Hah? Apa ning ndi? Aku kurung ndek omahku kucing di dhuwur. Ning dhuwur? Oh, Anake pira ta le? Sing digawa? gak ngerti. Terus kucingnya ditelehne ning ndi? Gak ngerti iki. Mesti ninggali anaknya. Oh ya. Senenono le. Mosok ngono kuwi anak di rumah, engko wis diguwak saloke diwehwehne wong saloke wis di rumah. Engko ngono kuwi let pirang wulan kok ya wis nggawa anak meneh. Wah, anak. Peng pira le nggawa anak rene peng 5 teman-teman. Anak nek gur peng 5. Dadi engko babone kuwi wis lunga, balik-balik wis nggawa anak. Wis tukang meteng. Iki pokoke engko enek kayak Kara. Paling sekilo, nek setengah kilo. Jadi pengen sampai umpuk sih. Nah kayak gini sebenarnya aku masak ini keinget mak awek teman-teman ya. Sampai meriang pun mak awek jaluk iga. Karena di Lampung itu nggak ada iwak sapi sing gur iga tok ngono teman-teman ya. Kalau di sini kan iga ya nek iga tok, balungan tok ngono kuwi sesuai permintaan ya. Nah ini jadi iga tuh kayak gini. Di sini tuh iga tuh. Ini iga tok ini. Yakin kelingan almarhum makanya iki nggak tentang tak masak gerar masak kelingan karena almarhum seneng banget pengen banget masak iga sing koyo nggone isti yang jalukane. Ya Allah pas rene iki wis tak masakne ngelayan pas meriang dek wingi pas mbak nong belas sapiku ku ya di mbak nong di nyanyi iga-igane jaluk iga sing koyo ngene iki sing koyo ono Banyuwangi. Ternyata ya kepangan. Dimasukkan. Ada satu aja teman. Soalnya itu rusak wajan sih. Saya bikin kuahnya kita aja. Soalnya ini semakan dur aku harus pakai kesa aku tuh malah nggak akeh-akeh. Aku lemak banget, pengen asli tapi nggak enak. Kayak kucingnya neng di tau re. Sama aku rasa medok menang dulu orang piye. Es di wisatanya ya. Udah. Terus ini ada daun kemani karena enek neng kulkas ya wis timbangan bosok tak cemplungnya bisa temen-temen sama daun bawang. Wis matang ini. Matiin kompor terus bangunin suami ben mau. Ade guys garek nglakoni. Makan apa itu? Ini. Oh ya. Ya Allah ya Mam, jangan begitu. Mam tuh ambil satu-satu, nanti kalau kurang ambil lagi. Ya, lebih. Kayak kemarin namanya. Oh, Ade bangun dah. Tak lihat papa suruh bangun Mam. Udah bangun. Udah bangun. Oh bangun anak mama yang satu bangun. Oh sama yang besar anak mama yang barep bangun. Kisang barep. Ya bu dukun arep teko jam 1. Kayak tuh sholat sih. Ya lupa nyamuk yang duri gundul pak. Maem sih. Yo. Aku masak bisa. Turut ngotot mu. Hah?
Diurut melotot. Memang. Ya ora to. Aku sik sing diurut. Nanti nomor wong itu. Ngene iki kasur. Oh gak iso, Pak, koyo hotel resik ngono gak iso, Pak. Pokoke Kesa wis teko iku wis gak iso rumah resik ngono. Ya. Heeh. Ikut fashion show mau. Loh, katanya mau ditunjukin ke adik. Itu baju-baju bagus itu buat apa itu? Tak foto, Dok. Tak masukin. Habis Kesa katanya mau ke rumah Kakung. Mau naik kapal. Terus gini. Fashion show. Paham deh, ini mau mandi dulu teman-teman ya. Bapak Kesa pengen sarapan, aku mau mandi, terus urut sih gitu. Aku mami baru urut aja. Terima kasih banyak udah subscribe channel Salim Rotoce. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.